ଶୁଣିଲ ଏଇ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? अरे मार्केट को जाऊँ परा कहलु परिबा आनिया ପାଇଁ बैग धरकी जाऊँ मु मार्केट को जाउଛ? अच्छा तुम ना कौन? कैलाश महापात्र आ तुमर काम कौन? केवल तते भल पाइबा आ किछि नै। अच्छा मार्केट रे जदी को झियो तुम ना पचारला आ जदी से ता ना तुमको कहला गुड एबे तुम जाओ। मनुष्य को भालू हाबुड़े पड़ले के जानी कौन कहला कि ना किछि ना ये जोताटा कोन थलिबा नारी मानकर पितळ कान केमिति होला आपणक घरे सब एमतिका जंतु माने अछंती की कहला ये को झियो फटा ऊपर किस करथिले? ये जम्मा भी सुधरिबेनी। तू फोन रख मु तांको कथा बुझुची। सुना हाँ 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 मु डरुची मो स्त्री की डरुची ये कथा मु समस्त आगे छाती चौड़ा कर कह दे परिबी काहे ना जहा स्त्री एते सुंदर ता भीतर तो ऑटोमेटिक डर पसी जीवो सी होची विश्वास डर काहे ना मो स्त्री को जेमती मोर कोनोसी कथा खराब न लागे। अरे मो स्त्री जिते मत चिल्लैक कथबार्ता करे ना से मत लगे मुता मोर पूरा एकदम मुता भरा धरी पड़ुची किंतु तू एक कथा किछि बुझी परिबनी मु रखुची परे कथा हेबे हेले कोन कहउथलु मु कहउदिली मु चाहा करबी पीवा पई तमे पीबो की? हां 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 मु पीबी चाची पीबी। Oh shit! Oh shit! सब बंची गला रे बापा। भाई मोर गोटे काम अच्छी कौन भाई काम पूरा अलग प्रकार काम सर माने सीधा नगद भाई जानी बोली तो आपण पाखु आसी जानलु सान गाँव बड़ भाई कहले अरे सी हूँ मो सान भाईटा से जानी ता द्वारा जो कामटा हबनी से कामटा मो बाँट खेल कौन काम प्रथम 20,000 नेबी है पैसा मिल जाव भाई काम कौन कहे मत 30,000 दरकार भाई मु जानी आपण द्वारा काम हब ना तेणु मु जाऊँ ये तो पूरा अलग प्रकार मोटे कह पैसा मुझे 20,000 सी कह 30,000 मोटू नब हाणी देवी सराकू चित्त होची रे बाबा एमिति कोन होउछ तमे? चित्त होची रे बाबा शीत होउची मत तो शीत होउनी मत तो शीत होउनी तो सीता मत ही सीता होनी पिंगलो काई नै दिबे हमर देलु एटा पिंजे पे मु से तमे तो हो जा अरे वो हो देली देख मु पूरा पिंजबा Oh no! चलो चलो जीवा चलो लाइट लाइन तते सीता होनी
ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ଆଉ ଶୀତ ହେଲାନି। କାହିଁ କହିଲି କାଇଁ ପିନ୍ଧିଲ? ଆରେ ତତେ ଶୀତ ହଉନି ମାନେ ମତେ ଶୀତ ହେଲାନି। ହଁ ଯେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କାଇଁ ପିନ୍ଧିଲ? ତାହେଲେ ଏଇଟା ଖୋଲି ଦେଇ ଚାଲ। କଣ? ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଜୋର ଶୀତ ହଉଛି ଏଇ ନାଇଁ? ଚାଲ 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 ଲେଟ୍ ହେଲା। ହେଇ, ମୁଢି ତ ଏଠି ଖାଉଛ, ନାଚୁଛ କାଇଁ ବା? କଣ ଭାଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛ ନା କଣ? ମୁଢି ଖାଇଲା ବେଳେ ଆଉ ନାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ, ମନା କରିଛି ଦେଖିକି ଖାଅ ବୋଲି। ଦେଖିକି ଖାଅ ବୋଲି କହିଥିଲି ନା ନାଇଁ? ମନା କରୁଛି ଦେଖିକି ଖାଅ ବୋଲି ମୁଢି ମିକ୍ସଚର। କଣ ହେଲା? ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଭାମ ହେଇଗଲା। ହଁ। ମୁଁ ଜାଣୁଥିଲି ଲଙ୍କାଟା ଏତେ ରାଖ ବୋଲି। ଷ୍ଟାଇଲ ମାରି ଖାଉଥିଲୁ କାଇଁ? ମୁଁ ତ କହୁଛି ଦେଖିକି ଖାଅ, ପୁଣି ଆହୁରି ଅଛି ଦେଖିକି ଖାଅ। ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିକି ଗୋଟେ ପାଟିରେ ପକେଇଦେଲ ନା, ଷ୍ଟାଇଲ ଟା ଆଉ ପଳେଇଲା। ହସିଗଲା ଷ୍ଟାଇଲ ଟା। ନାଚ ଖାଇଲା ନାଚ। ସେ ଜୀବ କାଢିଦିଅ ବାହାରକୁ, ସେ ରାଗଟା ପଳେଇବ। ଏଇଭଳିଆ କରିକି ରଖିଦିଅ। ଏଇ ଲଙ୍କା ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲଙ୍କା ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା, ଖାଇଦେଇ ନାଚୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଖାଇଦେଇକି ନାଚୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଖାଇଦେଇ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦିଅ। ସେତିକି ଦବ, ମୁଁ ଖାଇବିନି। ସେ ଖାଇ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ କୈଳାସ ମହାପାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏଇ ମିନି ବ୍ଲଗ କୁ। ଏତେ ଜଲ୍ଦି କଣ କହୁଛ? ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। अरे दिन तुझे करूँ इम्प्रेस मेरी जान just say yes to the dress मेरी जान मेरी जान जान मेरी बन गई ଯେମିତି କୁହ ମାନେ ଶୁଭିବ, ଯେମିତି କୁହ। କଣ ଏତେ ସ୍ପିଡ ରେ କହିଲି ହେଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ସାଉଣ୍ଡଲେସ୍ କରିଦେଲି ହେଲା ନାହିଁ। ଏବେ ତାହେଲେ କେମିତି କହିବି? ଯୋଉଟା ଶୁଭିଲାନି, ଯୋଉ କଥା ଗୁଡା ଶୁଭିଲାନି ସେଇଟା ଟିକେ କୁହ। ଯୋଉ କଥା ଗୁଡା ଶୁଭିଲାନି ସେଇ କଥା ଗୁଡା କହିବି। ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଛି ସେଟା ନ ଶୁଭିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି, ତେଣୁ ଶୁଭିଗଲା, ଅସୁବିଧା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି 2026 ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। 2026 ରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତମକୁ? 2025 ରେ ଯେମିତିଆ ଥିଲି 2026 ରେ ବି ସେମିତି ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ। ଚେଞ୍ଜ କିଛି ହେଇନି? କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ସକାଳୁ ମନ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଟେ କରିଦବା କଥା 2026 ପାଇଁ। କିଛି ନାହିଁ, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଟା ଖାଲି ବଦଳିଛି, ଆମେ ତ କିଛି ବଦଳିନି ନା। ନୂଆ ବର୍ଷ ହେଇନି, ଆମର ହଉଛି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ହେଲା। ଓହୋ, ଇଏ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଇଲେ ଆଉଥରେ ହେଇଯିବ, କଣ ଯାଉଛି। ତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ମୋର ଏତିକି କାମନା। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ, କଣ କଣ କରିବେ ଆଗକୁ। ମାନେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ତମକୁ କାହିଁ କହିବେ? ନା ମତେ ବି କହନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଡିସିସନ ନେଇକି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନେଇଛି, ମାନେ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। କହିଲା ନା ଆଉ ଅଛି ଏତିକି ତ, ଆଉ କିଛି କହିବେନି ତ? ଓକେ, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।